Bonjour et bienvenue à notre première vidéo, la langue française pour les débutants. السلام عليكم وأول فيديو معكم النهاردة من فيديوهات اللغة الفرنسية للمبتدئين. La lettre de l'alphabet de A jusqu'à Z. الحروف الأبجدية الفرنسية من A إلى Z. En langue française, on a 26 lettres d'alphabet. Ils sont divisés en consonnes et voyelles. في اللغة الفرنسية لدينا 26 حرفاً منقسمين إلى الحروف الساكنة les consonnes والحروف المتحركة les voyelles. Prononçons ensemble ces lettres en ajoutant 2 exemples pour chacune. لنلفظ معاً هذه الحروف مع إضافة مثالين لكل حرف. Remarque ملاحظة سنستعمل الصور لشرح معاني الكلمات مع الترجمة اللفظية دون كتابة أي حرف عربي حتى نعود الدماغ على رؤية الحروف الفرنسية مما يساعدنا على حفظ اللغة بشكل أسرع. فقط يجب أن تعلموا معاني هذه الكلمات. La lettre هو الحرف. La lettre هو الحرف. Exemple أمثلة. Exemple أمثلة. mot كلمة. Mot كلمة. La première lettre, c'est la lettre A. La lettre A. الحرف الأول هو حرف A. A. Exemple, مثال, arbre. Arbre. Un arbre. شجرة. On fait la liaison un arbre. Un arbre. نقوم بالربط un arbre, un arbre. Un arbre. Armoire. Armoire. خزانة. Une armoire. On fait la liaison une armoire. Une armoire. نقوم بالربط une armoire. خزانة. La deuxième lettre, c'est la lettre B. La lettre B. الحرف الثاني هو حرف B. B. Exemple bébé. Bébé. Un bébé. مثال رضيع. Un bébé. Bateau. Bateau. Un bateau. باخرة. Un bateau. La troisième lettre, c'est la lettre C. La lettre C. الحرف الثالث هو حرف C. C. Cette lettre est bien spéciale. هذا الحرف مميز جدا. Puisqu'on trouve C qui se prononce S. S. بما أننا نجد حرف C الذي ينطق S. S. Exemple citron. Citron. Un citron. مثال citron. ليمون. Un citron. Cerise. Cerise. Une cerise. الكرز. Une cerise. On trouve aussi C qui se prononce K. K. نجد كذلك C التي تنطق K. K. Exemple cadeau. Cadeau. Un cadeau. هدية. Un cadeau. Camion. Camion. Un camion. شاحنة. Un camion. On trouve aussi C qui se prononce S et qui s'écrit cécédille. cécédille. نجد كذلك حرف C الذي ينطق S ويكتب بهذه الطريقة cécédille. C ونضيف إليها رقم 5 مصغر. cécédille. Exemple français. Français. Le français. الفرنسية. Le français. Glaçon. Glaçon. Les glaçons. مكعبات الثلج. Les glaçons. Ainsi,
Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi on a dit que la lettre C est bien spéciale. Elle peut bien se prononcer S, K ou bien S et s'écrit CCD. إذن يمكننا الآن أن نفهم لماذا اعتبرنا أن الحرف C هو حرف مميز بما أنه يمكن أن ينطق S, K أو S ويكتب CCD. وإذا أردتم فهم القواعد المستعملة لكتابة ونطق الحرف C بشكل خاص يمكنكم رؤية فيديو قواعد نطق وكتابة الحرف C. سأترك عنوانه أسفل وفي أول تعليق. La quatrième lettre, c'est la lettre D. La lettre D. الحرف الرابع هو حرف D. D. Exemple, domino. Domino. Un domino. لعبة الدومينو. Un domino. Dormir. Dormir. فعل النوم. Dormir. La cinquième lettre, c'est la lettre E. La lettre E. الحرف الخامس هو حرف E. E. Exemple, regarde. Regarde. فعل ينظر. Regarde. Jeu. Jeu. Des jeux. لعب. Des jeux. La sixième lettre, c'est la lettre F. La lettre F. الحرف السادس هو حرف F. F. Exemple, feu. Feu. Le feu. النار. Le feu. Fenêtre. Fenêtre. La fenêtre. النافذة. La fenêtre. La septième lettre, c'est la lettre G. La lettre G. الحرف السابع هو حرف G. G. Cette lettre est bien spéciale. هذا الحرف مميز كذلك. Puisqu'on trouve la lettre G qui se prononce J. J. بما أننا نجد الحرف G الذي ينطق J. J. Exemple, genou. Genou. Un genou. مثال, genou. ركبة. Un genou. Girafe. Girafe. Une girafe. زرافة. Une girafe. On trouve aussi la lettre G qui se prononce G. G. نجد كذلك الحرف G الذي ينطق G. G. Exemple, garçon. Garçon. Un garçon. ولد. Un garçon. Gare. Gare. La gare. المحطة. La gare. Ainsi, on peut savoir maintenant pourquoi on a dit que la lettre G est bien spéciale. Elle peut se prononcer J comme genou et girafe ou bien G comme garçon et gare. إذن يمكننا أن نعرف الآن لماذا اعتبرنا أن الحرف G هو حرف مميز فهو ينطق J مثل genou وجراف أو G مثل garçon وجار. وإذا أردتم فهم القواعد المستعملة لكتابة ونطق الحرف G بشكل خاص يمكنكم رؤية فيديو قواعد نطق وكتابة الحرف G في الأسفل برابط الفيديو وفي أول تعليق. La huitième lettre, c'est la lettre H. La lettre H. الحرف الثامن هو حرف H. H. Exemple, homme. Homme. Un homme. Un homme. رجل. Un homme. Histoire. Histoire. Une histoire. On relit une histoire. قصة. Une histoire. La neuvième lettre, c'est la lettre I. La lettre I. الحرف التاسع هو حرف I. I. Exemple, image. Image.
une image. On relit une image. Une image. صورة. Une image. Italien. Italien. Un italien. On relit un italien. إيطالي. Un italien. La 10e lettre, c'est la lettre J. La lettre J. الحرف العاشر هو حرف J. J. Exemple, jardin. Jardin. Un jardin. حديقة. Un jardin. Jasmin. Jasmin. Le jasmin. الياسمين. Le jasmin. La 11e lettre, c'est la lettre K. La lettre K. الحرف الحادي عشر هو حرف K. K. Exemple, kiwi. Kiwi. Le kiwi. الكيوي. Le kiwi. Kangourou. Kangourou. Le kangourou. الكنغر. Le kangourou. La 12e lettre, c'est la lettre L. La lettre L. الحرف الثاني عشر هو حرف L. Exemple, lapin. Lapin. Le lapin. الأرنب. Le lapin. La rousse. La rousse. معجم la rousse. La rousse. La 13e lettre, c'est la lettre M. La lettre M. الحرف الثالث عشر هو حرف M. Exemple, miroir. Miroir. Mon miroir. مرآتي. Mon miroir. Manteau. Manteau. Mon manteau. معطفي. Mon manteau. La 14e lettre, c'est la lettre N. La lettre N. الحرف الرابع عشر هو حرف N. N. Exemple, nid. Nid. Un nid. عش. Un nid. Niche. Niche. Une niche. بيت الكلب. Une niche. La 15e lettre, c'est la lettre O. La lettre O. الحرف الخامس عشر هو حرف O. O. Exemple, orange. Orange. Une orange. La liaison, une orange. برتقالة. Une orange. Oranger. Oranger. برتقالي. اللون البرتقالي. Oranger. En fait, on peut aussi prononcer la lettre O différemment si elle est suivie par les lettres N, M, I, U, E. Vous pouvez trouver l'explication dans une vidéo à part. إذن يمكننا كذلك نطق الحرف O بطريقة مختلفة إذا ارتبط بحرف N, M, I, U أو E. وإذا أردتم فهم القواعد المستعملة لنطق حرف O يمكنكم رؤية الفيديو الخاص بهذا الحرف والذي ستجدونه في الأسفل برابط هذا الفيديو وفي أول تعليق. La 16e lettre, c'est la lettre P. La lettre P. الحرف السادس عشر هو حرف P. P. Exemple, parapluie. Parapluie. مطرية. Parapluie. Une parapluie. Papa. Papa. Ab. Papa. La 17e lettre, c'est la lettre Q. La lettre Q. الحرف السابع عشر هو حرف Q. Exemple, équilibre. Équilibre. Un équilibre. La liaison, un équilibre. التوازن. Un équilibre.
bouquin, bouquin, un bouquin. كتاب, un bouquin. Remarque, on ajoute toujours la lettre U après la lettre Q, mais elle ne se prononce pas. ملاحظة, نضيف دائما الحرف U بعد الحرف Q, ولكننا لا ننطقه. 18e lettre, c'est la lettre R. La lettre R. الحرف 18 هو حرف R. R. Exemple, rideau, rideau, des rideaux, ستائر, des rideaux. Rue, rue, la rue, الطريق, la rue. La 19e lettre, c'est la lettre S. La lettre S. الحرف 19 هو حرف S. Et c'est aussi une lettre spéciale. وهو حرف مميز كذلك. On prononce généralement cette lettre S. Exemple, salopette, salopette, sa salopette. وزرتها, sa salopette. Souris, souris, sa souris. فأرتها, sa souris. On trouve aussi S qui se prononce Z. نجد كذلك حرف S الذي ينطق Z. Exemple, ciseaux, ciseaux, les ciseaux, المقص, les ciseaux. Vase, vase, un vase, مزهرية, un vase. Ainsi, on peut savoir maintenant pourquoi on a dit que la lettre S est bien spéciale. Elle peut bien se prononcer S comme salopette et souris, ou bien Z comme ciseaux et vase. إذن يمكننا الآن أن نعرف لماذا اعتبرنا أن الحرف S هو حرف مميز، إذ يمكن نطقه S مثل salopette وسوري أو Z مثل ciseaux وvase. La 20e lettre, c'est la lettre T. La lettre T. الحرف 20 هو حرف T. T. Exemple, table, table, une table, طاولة, une table. Toilette, toilette, des toilettes, المرحاض. La 21e lettre, c'est la lettre U. La lettre U. الحرف 21 هو حرف U. U. Exemple, Uranus, Uranus. مثال, كوكب Uranus. Uranium, uranium. مادة الuranium. On note aussi que la lettre U change de prononciation si elle est liée à quelques lettres telles que A, E, O, I, N et M. Dans O, E, U, Oui, Un, Un. إذن يمكننا القول أن الحرف U يمكن أن يغير نطقه إذا كان مرتبطا بإحدى الحروف التالية A, E, O, I, N, M. فينطق O, E, U, Oui, Un, Un. La 22e lettre est la lettre V. La lettre V. الحرف 22 هو حرف V. V. Exemple, vaccin, vaccin, un vaccin, حقنة, un vaccin. Verre, verre, un verre, كأس, un verre. La 23e lettre est la lettre W. La lettre W. الحرف 23 هو حرف W. W.
Exemple, wagon, wagon, un wagon. عربة قطار, un wagon. Wi-Fi, Wi-Fi. La 24e lettre, c'est la lettre X. La lettre X. الحرف الرابع والعشرون هو حرف X. X. Exemple, Xavier, Xavier. Exemple, exemple. Un exemple. La liaison, un exemple. Un exemple. مثال, un exemple. La 25e lettre, c'est la lettre Y. La lettre Y. الحرف الخامس والعشرون هو حرف Y. Exemple, bicyclette, bicyclette. Une bicyclette. دراجة. Une bicyclette. Pyjama, pyjama. Un pyjama. لباس النوم. Un pyjama. La 26e et dernière lettre, c'est la lettre Z. La lettre Z. الحرف السادس والعشرون والأخير هو حرف Z. Z. Exemple, zèbre, zèbre. Un zèbre. حمار وحشي. Un zèbre. Zoo, zoo. Un zoo. حديقة الحيوانات. Un zoo. Ainsi, on a vu ensemble les 26 lettres de l'alphabet, de A jusqu'à Z. إذن رأينا مع بعض الحروف الأبجدية 26 من الحرف A إلى الحرف Z. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez comprendre mieux les règles à suivre afin de prononcer correctement les lettres C, G et O, vous n'avez qu'à consulter les vidéos mentionnées ci-dessous. إذن إذا أردتم فهم القواعد المستعملة لكتابة ونطق الحروف C, G و O يمكنكم رؤية الفيديوهات التي دونت روابطها في الأسفل وفي أول تعليق. في المرحلة الأولى من هذا الفيديو تمكنا من فهم المعاني المستهدفة فيه باستعمال الصور والترجمة اللفظية فقط دون كتابة أي حرف عربي حتى نسمح للدماغ باستيعاب حروف اللغة الفرنسية وتخزينها. وإذا أردتم الاستفادة أكثر فيمكنكم المرور إلى المرحلة الثانية وهي جعل الدماغ يستوعب استيعابا كاملا هذه اللغة إثر رؤية وسماع الألفاظ الفرنسية فقط لا غير، وذلك بعد مشاهدة الفيديو الأصلي المجهز باللغة الفرنسية فقط صوتا وصورة قصد إقناع الدماغ بقدرته على فهم المعاني باللغة الفرنسية دون ترجمة، مما يسهل عليه استيعاب قدرته على فهم اللغة الفرنسية وتعلمها. رابط الفيديو سيكون في الأسفل ومرفق لأول تعليق.